Hello everyone, welcome to Mind Blowing Math. So I CEE question paper question number 19 from 2019 paper. So question to 3-dimensional geometry. First question to side the equation of the plane passing through the point that there is minus 10, 5, 4 and perpendicular to the line joining the point 4, minus 1, 2 or there is minus 3, 2, 3. তাৰমানে প্লেনখনৰ ইকুৱেশ্যন সুধিছে আৰু এটা লাইন সেই লাইনডালৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হোৱা বুলি কৈছে সো আমি ভেক্টৰ দি কিনে সলভ কৰিম বহুত ইজি নহয় ভাল কোৱেশ্যন হয় বহুত বেছি 3 ডাইমেনশনাল জিওমেট্ৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ প্ৰায় আহে ইকুৱেশ্যন উলিয়াবৰ কাৰণে প্যাৰেলেল ক'ব কেতিয়াবা পাৰপেন্ডিকুলাৰ ক'ব সো ইনফৰমেশন যিকিটা দিয়া আছে কিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আমি ফাৰ্স্ট পইণ্ট কিটা লিখি লম পইণ্ট কিটাৰ নাম দিম First, A point to the what is the A point? A point given is 4 minus 1 2. A B naam dilo mami. B dia ase minus 3 2 3. Aro eta point dia ase plane khonor point ami lom P boli minus 10 5 4 আৰু যেহেতু কৈছে প্লেন খনৰ লগত ৰিলেচন হৈছে তো প্লেন খনৰ আমি আৰু এটা পইণ্ট ধৰিলম হুজ r আৰু এটো ধৰিম x y z সো যোনডাল ab লাইন হয় এই ab লাইনডাল প্লেন খনৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ লৈছে সো প্লেন খনৰ P point to plane khonor majer par hoy jay boli diase aru ami dhorlo je r point to plane khonor majer par hoy jay r eta point plane khonore x hoy jay aru amak relation to find kobole equation to find kobole to pr eta line hobo plane khonor bhitorot plane khonot pr join joti koru joti ab plane khonor logot perpendicular hoy then ab is also perpendicular to pr. So most important point for this question. A relation to porai ami question to kobo parim. So eta ami ki korim AB mane ki line jodi ami join koru AB bar ho AB bar mane ki jodi ami position factor find koru OA boli likha hoy position factor origin point A le etu keneke likhe point kita 4i cap minus 1 into j cap plus 2 into k cap and similarly what is OB vector is minus 3i cap plus 2 j cap plus 3 k cap eku korbo nai coordinates kita loi kine just I cap j cap k cap represent core dile hol eneke likhe position vector now what is AB AB is OB minus OA. So, buji pone eto bostu apni ei diagram to sai lo. Eto origin, eto point A, eto point B. Ami OA bar yar par yalege jano. OB bar yar par yalege jano. To AB ki hobo? E guti to pra ami e hor do jodi minus kor. Teta ami AB pai jam. So eto yar par sai kine buji pai jaba. OB minus OA. I cap minus hoy baki khini goya paise to minus 3 minus 4 mo ekebare short form ot kor disu tomaleke ebar sai lobo so it will become minus 7 I cap 2 minus of minus 1 hobo plus hobo 3 j cap 3 minus 2 plus 1 so plus k cap and similarly rp find ko par rp bar but PR RP eke perpendicular jodi PR logote RP logoto so what is RP ho ami ako eneke position vector find no kor idea loga eneke korbole so x minus of minus 10 ho mane eto actually ki hobo OR minus OP bar OR bar minus OP bar OR bar eneke find koriba OP bar eneke find koriba tasot koriba ki baba x plus 10 bracket I cap then plus
y minus 5 j cap, then z minus 4 k cap. So we have now rp bar ase amar osot ab bar ase. So duta ab is perpendicular to ab bar is perpendicular to rp bar. So ami kenike find kore jeta perpendicular hoy tahole ki hoy dot product hote 0 hoy. ab bar dot rb bar is equal to 0. So আমি dot product করে ab bar to আমি জানো minus 7 I cap plus 3 j cap plus k cap dot product with x plus 10 I cap y minus 5 j cap z minus 4 k cap is equal to 0 dot product. So here I logot multiply j logot k logot, or I cap dot I cap is equal to 1, j cap dot j cap is equal to 1, k cap dot k cap is equal to 1, or I cap dot j cap is 0. Then tomorrow iman khini vector understanding ase boli moi bhabilusu na thakile pohi lobo basics kotha hoy bahut. So dot product korle minus 7 into x plus 10 plus 3 into y minus 5 plus k agot 1 multiply hoy ase 1 into z minus 4 is equal to 0. So ami jote kor diu bhangi diu minus 7x minus 70 plus 3y minus 15 plus z minus 4 is equal to 0. কিমান হৈ যাব minus 7x plus 3y plus z minus 70 plus 15 85 plus 4 minus 89 equal to 0 হৈ যাব. তো ইয়াক যদি আমি মাইনাস এটাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কাৰণ অপশ্যন বিয়াত x ৰ আগত পজিটিভ আছে, তো কি হৈ যাব 7x minus 3y minus z plus 89 equal to 0. So option A is correct. So this is the correct explanation for this question. So তোমালোকে ভালকে নোট ডাউন কৰি ল'বা। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'লে কি হয় ডট প্ৰডাক্ট 0 হয়, আৰু প্লেন এখনত এটা পইণ্ট দিয়া থাকিলে নেক্সট পাৰ হৈ যোৱা মানে আৰু এটা লাইন দিয়া থাকিলে প্লেনখনৰ মাজে পাৰ হৈ যোৱা পইণ্টটোৰ মাজে পাৰ হৈ যোৱা যদি ইকুৱেশ্যনটো ফাইণ্ড কৰিব দিয়ে আমি ৰিলেশ্যন ফাইণ্ড কৰিবলৈ আৰ পইণ্টটো ধৰি ল'ম এনেকৈ, তাৰপিছত পজিশ্যন ভেক্টৰ ইউজ কৰি এইটো প্ৰচেছ. So this is the solution. Thank you.